Ibu, saudara semua, hari ini kita akan praktek dan berbicara masalah lubang resapan biopori. Lubang resapan biopori berdasarkan Permen Lingkungan Hidup nomor 12 tahun 2009 adalah lubang dengan diameter 10 sampai 25 cm tegak lurus ke dalam tanah sedalam 1 meter atau tidak melebihi permukaan air tanah. Itu berdasarkan Permen Lingkungan Hidup nomor 12 tahun 2009. Tetapi ada beberapa ahli atau pakar mengatakan seperti Dr. Kamir Arbata, dosen IPB, seperti John Hart mengatakan bahwa yang dimaksud lubang resapan biopori adalah lubang silindris atau lubang bulat dengan diameter 10 sampai 30 cm sedalam 1 meter atau tidak melebihi permukaan air tanah dan diisi oleh sampah organik. Sangat menarik. Berdasarkan arti kata dalam bahasa Indonesia, biopori itu berasal dari kata bio dan pori. Bio artinya hidup, pori artinya lubang-lubang kecil. Jadi biopori itu sebenarnya adalah lubang-lubang kecil yang dibikin oleh makhluk hidup yang ada di dalam tanah, baik itu flora maupun fauna. Jadi alangkah janggalnya kalau di dalam lubang resapan biopori tidak diisi sama sampah organik. Tapi apa yang terjadi? Di beberapa tempat masih banyak lubang resapan biopori. Satu, yang tutupnya sulit untuk dibuka. Nomor 2, dikasih paralon sampai 1 meter. Maaf, ini menurut saya adalah salah besar. Sebab itu, hari ini kita akan praktek membuat lubang resapan biopori yang menurut saya sangat aplikatif, mudah dipraktekkan, dan itu sangat mudah. Bagaimanakah? Ayo kita melihat apa yang akan kita praktekkan hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just
just get some space. I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Lestari alamku, lestari. Sudah hadir bersama kami yaitu Bapak dari Praktisi Lingkungan Kota Kediri. Sebelumnya mari kita perkenalan dulu dengan beliaunya. Oke, Bapak, Ibu, saudara dan adik-adik semua, saya Sujiman dari Kota Kediri, tepatnya Jalan Raung Gang 4 nomor 11. Alhamdulillah ini kata-kata orang menyebut saya sebagai praktisi lingkungan, pegiat lingkungan. Kebetulan hari ini saya bermitra sebagai tim pembina program Desa Kelurahan Berseri, Bersih, Indah, dan Lestari, dan sebagai tim evaluasi lapangan Desa Kelurahan Berseri untuk tingkat Jawa Timur. Ya, kita tadi sudah menyaksikan bagaimana proses untuk pembuatan biopori sendiri, Pak ya. Iya. Namun dari beberapa proses tadi ada sesuatu yang masih mengganjal ini, Pak. Siap. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama yaitu bahwa pembuatan biopori itu, kita tadi sebenarnya membuat biopori atau bukan sih, Pak? Gini, Iya. itu pertanyaan yang menggelitik ya. Iya. Jadi sebenarnya kita tadi itu membuat lubang resapan biopori. Oh, lubangnya. Lubang resapan biopori. Karena apa? Seperti yang saya katakan terdahulu bahwa lubang resapan biopori itu lubang silindris bulat, Iya. diameternya 10 sampai 25 cm, sedalam 1 meter di dalam tanah atau tidak melebihi permukaan air tanah, dan diisi sampah organik. Oh, Kalau iya. tadi belum diisi sampah organik, masih dalam kategori lubang resapan Biopori. Oh, begitu ya. Jadi kita tadi membuat lubang resapan biopori seperti itu. Nah, kemudian Pak, kalau tadi kita pada proses pembuatannya itu kan ada paralon, Pak ya. Nah, itu paralon yang masuk ke dalam tanah itu sebenarnya berapa sih, Pak? Jaraknya ada yang bilang sih katanya 1 meter. Nah, itu bagaimana, Pak? Oke, jadi ini yang kadang-kadang masih kita temui dan kita perlu prihatin. Jadi lubang resapan bioporinya itu pakai paralon yang 1 meter, tutupnya di lubang-lubang. Mohon maaf, itu salah besar. Yang benar, paralon itu hanya diletakkan di atas sepanjang 15 atau 20 cm supaya tanah tidak gugur. Nah, Iya. saya tidak memakai paralon, tetapi saya memakai casing atau tutup biopori yang model cor-coran itu. Nanti episode selanjutnya nanti akan kita bahas seperti itu. Jadi kalau sudah pakai seperti itu, nggak perlu pakai paralon. Kalau toh pakai paralon, harus jangan panjang-panjang, antara 15 sampai 20 cm. Oh, begitu ya. Baik, Pak. Nah, ada lagi nih, Pak. Jadi yang ketiga ini pertanyaannya, kalau tidak diisi dengan sampah berarti itu tidak terbentuk biopori gitu ya, Pak? Nah, sekarang kita kembali ke bahasa Indonesia, pelajaran Iya. bahasa Indonesia. Bahwa biopori berasal dari 2 kata, bio dan pori. Iya. Bio artinya hidup, pori lubang-lubang kecil. Jadi biopori itu lubang-lubang kecil yang dibikin oleh makhluk hidup di dalam tanah. Baik itu flora atau fauna, baik itu hewan maupun tumbuhan. Nah, iya. tadi kan diisi sama sampah loh. Iya. Sampah organik loh ya. Iya, Pak. Sampahnya dimakan cacing, sampahnya dimakan rayap, cacing rayap kemudian mencari rumah, membuat rumah di dalam tanah, lubang-lubang kecil, rumah-rumah cacing, rumah-rumah, itulah biopori. Sehingga nanti kalau ada air hujan, airnya tidak lari, airnya tidak ram, tapi dia meresap ke dalam tanah, sehingga kita istilahnya berkonservasi air.
Kalau iya, musim iya. kemarau air tanah itu biar tidak hilang masih Iya, ada. iya. Oh, begitu ya. Hmm. Nah, kalau tadi kita sudah membuat, terus kemudian kalau panennya biopori sendiri itu berapa, Pak? Terus kenapa harus ada 6 lubang di dalam rumah itu kenapa? Gini, itu tidak ada keharusan sebenarnya. Iya. Panen biopori itu sebenarnya dilakukan 1 tahun sekali menjelang musim hujan. Oh, 1 tahun. Sebenarnya ya, menjelang musim hujan dipanen setahun sekali sambil pemeliharaan. Itu sebenarnya. Iya. Nah, saya sebagai praktisi lingkungan merekayasa. Tidak perlu 1 tahun, tapi saya asumsikan 6 bulan. Nah, ini ada hubungannya 6. Sesuai dengan penelitian saya sekeluarga itu ada 4 orang, saya, istri dan 2 anak di dalam keluarga itu loh ya. Iya. Itu ternyata 1 lubang resapan biopori itu diisi sama sampah-sampah dapur itu 15 hari baru penuh. Iya, iya. Itu. Iya. Kemudian kita isikan lagi biopori yang kedua 15 hari penuh. 3, 4, 5, 6. Iya. Kalau sudah 6, 15 kali 6 90 hari. Ternyata di lubang resapan biopori yang pertama tadi sampah sudah menjadi kompos. Kita panen. Iya. Setelah kita panen kita isi 15 hari. Iya. Kita lihat biopori yang kedua sudah jadi kompos. Sehingga kalau kita punya 6 biopori, logikanya sampah organik dari dapur tidak akan lari ke TPA. Itu logikanya. Iya, Pak. Tetapi mohon maaf, secara akademisi sebenarnya banyak dan sedikitnya biopori itu ditentukan oleh lahan yang kedap. Artinya gini, kita punya rumah ukuran 7 kali 10 meter, Yes. yaitu seyogianya per 7 meter persegi kedapan rumah itu Iya. ada 1 biopori. Kalau kita punya rumah 7 kali 10, logikanya harus punya 10. Oh iya. Itu rumah loh ya. Iya. Nah, tapi di halaman itu misalnya ada halaman yang sudah dicor untuk mepe gabah gitu ya, Iya. menjemur gabah. Iya. Misalnya halaman itu yang untuk menjemur gabah 5 kali 7. Berarti ada 35 meter persegi kedapan. Iya. 35 dibagi 7 ada 5. Berarti kalau punya kedapan 5 kali 7 harus ada 5 biopori. Oh. Itu. Iya. Tapi udahlah, yang penting kita bisa mengaplikasikan. Ya. Nah, jadi kesimpulannya ini tadi bagaimana, Pak? Dan pesan buat para penonton ini bagaimana, Pak? Kesimpulannya gini, bahwa 1 lubang resapan biopori apabila dilakukan dengan benar itu minimal punya 3 fungsi. Pertama, fungsi pertama adalah konservasi air, kita menabung air di kala nanti musim kemarau. Iya. Nomor 2 bisa mengurangi, Iya. bukan mengatasi banjir, mengurangi genangan. Iya. Yang nomor 3 yang tidak kalah pentingnya adalah bisa sebagai komposter non agitator. Artinya membuat kompos tanpa perlu diaduk-aduk, tanpa perlu ribet. Cemplungnya Iya. plung jadi. Iya. Oh iya. Pertama. Yang kedua, bahwa lubang resapan biopori itu gampang, murah dan tidak mahal. Yang tidak kalah pentingnya, mohon maaf yang salah kaprah, pemakaian paralon yang 1 meter walaupun sudah diperforasi, sudah di lubang-lubang, itu tetap salah. Karena paralon yang tidak di lubang itu toh masih menghalangi daripada proses resapan Iya. dan proses pembuatan biopori oleh makhluk-makhluk hidup. Betul. Yang tidak kalah pentingnya harus mudah dibuka dan ditutup. Ya. Karena apa? Kalau tidak mudah dibuka, tidak mudah ditutup, berarti tidak dimasuki sampah. Ya. Kalau tidak dimasuki sampah organik, apa yang terjadi? Tidak akan terbentuk biopori. Biopori. Oleh sebab itu, sedemikian gampangnya, sedemikian Ya. mudahnya, kapan lagi kita menyelamatkan lingkungan Ya. dengan yang sangat murah dan gampang. Sip, Oke. sip. Ya. Nah, sudah kita dengarkan dari penjelasan dari Bapak Sujiman. Nah, Pak, untuk kegiatan kali ini bagaimana penutup kata-kata yang disampaikan kepada penonton? Sangat gampang sekali. Ya. Inovasi tiada henti bagimu negeri. Oh. Dan tunggu tanggal Ya. mainnya untuk video selanjutnya. Ya. Kita akan membuat
tutupnya atau casing biopori. Oh, Tidak ada rahasia, tiada dusta di antara kita. Nah, gitu. Baik. Terima kasih atas waktunya, Pak. Siap. Ya.